بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ألحنا بالصلاة أيا بلال. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا باتباع هدي خير الأنام. أحمده سبحانه على إنعامه وأشكره على نواله وإفضاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق تقاته، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. واشكروه على نعمه التي لا تحصى وعلى مننه التي لا تترى. إن نعمه سبحانه على خلقه تتجدد بالغدو والرواح، ومننه تتكرر علينا بالمساء والصباح. فاعرفوا قدر هذه النعم واشكروا المنعم، فإن الشكر سبب لبقائها، وإن كفران النعم سبب لزوالها. يقول سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يرزق الله عز وجل عبدا الشكر فيحرمه الزيادة، لأن الله عز وجل يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. أيها المؤمنون، لقد أنعم الله علينا بنعم كثيرة وجاد بخيرات وفيرة. أعطى الله عز وجل الإنسان العقل وميزه به من سائر الحيوان، وأرسل لنا الرسل يرشدون الخلق للحق وخالص الإيمان، ومنح الإنسان القوة والعافية وصحة البدن وسلامة الأعضاء، وخلق له عينين ولسانا وشفتين، وعلمه البيان والإفصاح عن قصده بالكلام. خلق لنا أرضا تقلنا وتنبت لنا الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، ونستخرج منها المعادن وتجري فيها الأنهار وتنبع الآبار بالماء الزلال. خلق لنا سماء تظلنا فيها الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمري، تمدنا بالنور والضياء والحرارة، وفيها جمال وجلال وقدرة وإتقان. الله هو الذي أوجدنا وأنعم علينا وأطعمنا وسقانا ورزقنا وكسانا، وأخضع الإنسان أغلب الكائنات
وسخر لنا الحيوان وفضلنا على كثير من خلقه وهدانا للإسلام وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال سبحانه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فوجب علينا شكر المنعم سبحانه وتعالى على ما أنعم، وهو سبحانه الغني عن عباده. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وما بكم من نعمة فمن الله. أمي الله تنو أمي بركة أندبا ماي ألمي نايا أنكنا كونك إسلامي أمي بركة مسيء من علينا باتباع هدي خير الأنام مسامي أن هرجيجي نتوليه دنفونا فسمانتي أني دنفونا هرما النفع أمي الله تنو كبركة دا الله دانتي بركة دا منا إسلاميان نيمالا كسين كامت تنو كبركة دا دانتي بركة دا منا نسراي الإسلام بلا أنكرونو أنكنتي محمد صلى الله عليه وسلم وكسرات لنين الله كان أون سبتي وكان الله كان أون دومي وكان الله كان أون لبان وكان أمبي سيريا كفو باتوما ورسيتي مين باتوليكا كان فالي على كلمة أمبي سيريا كفو على محمد صلى الله عليه وسلم على كجندو دانفون كنتي أني دانفون هرما على كجيدون لبان أني جيدون هرما أرسله الله رحمة للعالمين على ياتي كجيري كهناي كسيدان تنفم بلا جلما. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ألك السليم أني ألك كسي وجيلي لندو ألك جيدون لابانكا دانفونا كنتي أني دانفونا فسمانتيكا ألك جيبه كتافر مسو بركة موما ألك جيبه كتاغا قولة بلا جلما ألك جيبه كتاكراكا صحابة بوما منو نو يسلميا سينزين على كرا بلولين يانا منو نو كرا على كرا كسرا السينزين بغايا انتانيا لين كوفي على كجيان بك تكرا كصحابة بانوما أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب على كجيان بك صحابة بانوما بلا جلما أني صحابة تومنو nulu tura sahaba bangnu nga sirala ka barakani alak makani ka tugu jide nga tasrala ani ka tugu sahaba bangnu na fota te sahaba ulabama alaka jiebe ka tagu bela jelema alaka an senda sahaba nunu senda nola ukara chesri bagayni dine ni tuwami alaka ange chesri bagayni dine te alaka an sabati dine ka alaka an laba dine ka. Amma ba'd أمبني الإسلامي أي رمبا أولي كتغى الله نسرى نما اتقوه حق تقاتي أي سرى الله نسرى نيري حقيقة دافلين واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أو كسرى الله ako ñinamaya tabolo bela jelena aka sira ala ñe joli la aka sira ala ñe ni la aka sira ala ñe sinji la ka da kan nu ye fɛnw ye
ala ye fɛn minnu gɛlɛya dantu gɛlɛya la ala ye fɛn minnu gɛlɛya an ma ala k'olu kɛli nɔgɔya an ma ala y'an bali ka bɔ fɛn minnu kɛli ma ala ka an yɔrɔ janyali olu la ala k'o fana toli ala k'o nɔgɔya an ma an baden alisilamɛw uskuru ni'amillahi alaykum aye ala kan nema aya ala koniman don ala kan nemaw la aka ala barkada ala kan nemaw la kadakan ala kan nema min be an kan jateli fente kam se ga jate ka sa dana ala ka here min banka jateli fente kam se ga jate ka sa dana nango ambe ala ka heraw jate an ka ambe se jate la ante se ka ala ka nema na ka here min ban kilingile an se ka jate ka sa dana aka don ka fon nema o nema be an ka an nema bela jele na farala nyongon ka ama bo yoro flala de a bela jele mbora ala kilimpe de yoro wama bikum min ni'matin fa min Allah na yaw yere here o here kono aka do ka fama bo yoro flala bela jele mbora ala kilinde yoro washkurul mun'im ayka ala barakada bagay aka ke ala kunyumando bagay ay ala barakada chaya aw nena nuy ala ko foli nuy ala kunyumando ni nuy ala barakada li ko foli chaya aw nena ay ala barakada li chaya aw bisukuna su anitle aw ko dani ala barakadali aw ko wulini ala barakadali ka dakan nema o nema naw ba kono nana aka do kama boyoro reshila abela jele mbora ala kelende yoro ka se aw fa inna shukra sababun li baqaiha aw ka do kafo naw ba fe aw ka to ala kan nema kono naw ba fe aw ko sabati ala kan nema kono ka dume ala kan nema kono ka laban ala kan nema kono ay ke ala barakada bagay akona sere ala barakada yila ay ala barakada aw nena aka ala barakada aw duskuna aka ke ala barakada bagay aka ke walila sunin kile no kara nema mi be aw ka ma boyoro were ama boyoro were shila abela jele mbora ala kelempe de yoro ate chaya ala nyekoro ka kawye ay minke awye ate foy bo ale ala kan nema mi babulola naw kara ale ala ko mando bagay ka kale ala barakada bagay la in shakartum la azidannakum naw kara ale barakada bagay ka kale ala ko mando bagay ala ko kale fana ba aw jidi ka trafe janema te chaya ka bo jidi lima ala bulu ka fo ni here mi nga karta aka cha ko jumba to te o ya da ma de unde o te ala yo ala te here shi ga ka joni ko ala se ka do fara minga du je ko mo ganta yali adama de be fa kene ala wa ay yali adama de be fa soro la wa ay yali adama de be fa bonya la wa korota la wa daraja la wa shila wa namba mba jete ambe sega jete la adama din fayro shike ala kan nemawla o kuma namba fe ala kan jidi akan nemaw kono nema bangelew anaka nema tugole munu nan kelen kelen anan jamakunu bo kono nango ala kan jidi ala gundo were tala de jidi lansira were tala de la in shakartum la azidannakum naw kerane ala ko nyumano bagay ninga nemay ninga here mbaw jidi doron ka daga fe mbaw jidi doron fen fe naw bo kono mbe do de fara ko wa fo do franco nyuma fo do franga herema fo do franga nafama fo do franga barkama kadaka ala be minke torote wala ala be minke we herede na ala yo jidi we here jidi le ni here we here jidi le ni here ala te here kaka jonya toro likamo ala be here kaka jonya lafiya lide kamo
ngam bani al-islamu anga ke ala kuñ man non bagay ala ka xéro la de anga ke ala wala man non bagay ala ka ne mawla inna kufrana an-ni'am sababun li zawaliha ni mo min ba fe ala ka xéré ba mi na ya kiye ala ka ne mo ba mu na yu kiye adugole na bangele ka doni sirami ma ni ka doni maseni ma ngai be ala ka xéré ba mu kono ni ba fe ala ka do wala dongo do ka taka fe fo ka taka ban asira suruma o de do ware e ka kafiri ala man na ka here do e ka kafiri ala man na ka ne ma do we ka sura suru ya sira suru leta ya sa ala ka here min bikan anaka ne ma min bikan aka ban pew itse ka sira si mina minga teli ala ka ne ma a warakali la ka bo adam madenga iko mi so bili mana waraka ka bo soka iko mi jiri mana te ka bo klela ka bo sumala suma be yele maka ke kle korola yiri korola be yele maka ke kle korola e ko mina ala kan nema be waraka ka bo adam madenga ko man ala kan nema baba ba jigi jigi ne mbaka abe soro femi fe no ya sira telimani o de adam madenga kafiri ala manaka nema adam madengi kodo ala la naka nema adama dinga kate amma valeur don ala kan nema la wa arifu qadra hadhihi an-ni'am ala nema min kawiye aya valeur don de akam mina chugola akam mina chugola ala nema ke mo mi woti ta ga ala kan nema don kam mina chugola akam mina no mina ko nyumani o de to ko karta ala here min kay aya valeur do ala de ala here min kay aya don ala ide ala here min kai aya don ala janya dafe ka ala saguna sago kenai nga joni ne be kafriya ala mani ala kan ne mai o de minni ala tanama ko ke ni ala kan ne mai minni ala ditinin ko ke ni ala kan ne mai min ala ko min gana ke ne mati fe ko mamna le ne marama min ga ketana ga fota bena uma o tigi de mo min kafiyara ala manna kan nema wala kan nema warakali ka bo joni ngani be asratul iman kafli ala manni ala kan nema ka kafriya ala manni ala kan nema ka yada ala lani ala kan nema ka ke ala dimin ko dama keliye ni ala kan nema ninde ala kan nema warakali ka bo joni ngani be asratul iman ala kan nema o kisho ambali al-islamu John ni jonka ala konmandon ala ka herela ni jonka ala barkada ala ka herela ni jonka ke ala ka wolnyuma kaka don baye ni odi ga an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akumara wolnyuma doninka abe fam munde ma ko ka ala ka here don ala ka ala ka nema don ala abe fam munde ma ko ka ke wale nyman don baye ka ta ala ma here wala ala here mun ki ala ka sallallahu alayhi wa sallam ako aka kuma aka hadisa la min la kala ka sahabawi ako man la yashkuru an-nas la yashkuru Allah akunim mo min kera ette adama den nyon kan nyuman don uye ko tigla mo o makke ala yere kan nyuman don baye ala janim mo makke ibi adama den nyon kan nyuman don uye ja ettigla mo ettiga kan mo mi me ke ala kan nyuman don baye ala ja ala kan nyuman doni ala wole nyuman doni joni fe jawbe teme joni ki jonyon de wole nyuman don ki jonyon kan nyuman don uye o de to ko ala wole nyuman doni akbara folo ni ala karata kuma kan de sallallahu alayhi wa sallam man la yashkuru an-nas la yashkuru Allah kum hum min temu kan nyuman don uye o tirite ala kan nyuman don ala yede Allah subhanahu wa ta'ala
ay cidenti amma kan bo ñenamaya dibide la kan bla ñenamaya yelen ay cidenti amma ka ke sira ñuman yira baga de anna nan tugura ola ambe kisi diana ambe kisi lahara nan tugura cide nga tasira la ambe balo ko ñuman soro diana ka balo ko ñuman soro diana ka jigoro ñuman soro lahara o be soro mu fe ka tugu cide nga tasira la wa ala yo cide min chamma no alakra muhammad sallallahu alayhi wa sallam ودكم من لا يشكر الناس لا يشكر الله ما من تم وكان يمندو ويه وتجيت على كان يمندو على يده جاجا ولا يمندوني كترى ألما أبدمنه ni adama dunga ke nyoronde man nyumando mbaye kataka nyoma adama dunga ke nyumando mbaye kataka nyoma nyumando ni adama dunga nyoronje وبالتالي على يدك كما كان يكما كان ميجا قال القرآن الباقون عليه ويجمعني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا على قولي أدم الدين دان كحك فلو من بلا أدم الدين كان جين ينما ينكونا ودي على بطولي نو بوراي adama den ka ken nyuman don baga ye kata bangi baga flawma wala nyuman don damena ka ala do yimaye ka doko ala kelende ni batoli kadan ki bangi baga flaw ka don kulu de ka jien la bo sababu ye ka jien la soro sababu de oluye ni jien na kono fembe la jelen ta ka do uluma o ka dogo ulu sarala ikse ko ulu sara soro abada donc wala ñuman don dal nena kala wala ñuman do alami dan ni ala batuli ki bangi baga flaw wala ñuman don lu min keri ka jien la soro sababu ye ni ki mu meke ka bara ñuman ke wuluye ishi mu meke ka kuma ñuman fo wuluye ki mu meke kulu la ñagari ki mu meke kulu la nisodia ki mu meke kulu bere bere kulu topoto ki mu meke kulu do ñini kulu barka ñini fo ka soro wala ñuman don dal nena no bora e dum ñina maya kono nana ala ka hakete menen ko fe ibangi ba ko ka hakete menen ko fe ñina maya kono nana chewoche muso na ye joro kiye ñina maya kono na kran mum ke baye ka ñisi ima ñina maya kono ya dogola bangela ñina neni nin kala be kan nin ko kana ñina ñuman kala shika ñuman ko fukata buri ni kilo kono ni mawyi neni ñina ko ni mawyi ko neni ñina ko ni mawyi ñen neni ñina ko me kana ñina adama den jon sika ñuman ko kadaka ñuman do baliya mandi alay ñuman do baliya wote alakraka tasraye sallallahu alayhi wa sallam ñuman don baliya wote horonya tasiraye ñuman don baliya ñala tege sika dia ota tasiraye ñuman don baliya ñe ka jana lahara ka jana ota soro siraye kada kan alakra ko sallallahu alayhi wa sallam nim mogomi ma adam madun ka ñuman do uye kadam ni bani baga flala ka tajigi haketiki bela jedenga hakela mama ye ñuman kiye jiye ñena may kona kana ñana tigi ka ñuman ko ere yo doye ire ñuman ke mo mo ñe amandi ye luka ki ka ñuman do mbaliye amandi ye luka ki ma barajin tanye amandi ye luka ki ka ñuman sara baye ni jugumani femi mandi ye ikaki mo ñogona femi mandi ye mo ñogonga kila ikana ko ke baye mo ñogona adamadiya te ko ñuman ye jumayni iba fe mo ki mene ko ñuman mina amandi mo shiye mo ki mene ko juya amandi mo shiye isigana mo mi o tigi ka o dombali iye ñuman ke mo mi o ka ke o sarabaga ni jugumani iye here ke mo mi o ka ke o sarabaga ni jugumani iye ñuman fo mo mi o ka ke o sarabaga ni jugumani iye here ke yoro jugumani ki ga here kumbe o mandi mo shiye jenya na ma kono
amandi muso ki minete amandi i cɛ ki minete amandi den ki minete amandi i sigiɲɔgɔn ki minete amandi balima ki minete i ta fɛ mɔgɔ ki minɛ cogo la juguman na i kana sɔn ka ko kɛbaga ye ka ti adamaden ɲɔgɔn ma barajintanya wale ɲuman dɔnbaliya ni ne bɛ jɔn kafiriya ala ma kafiriya wale ɲuman dɔn de do wale ɲuman dɔnbaliya de do wale ɲuman dɔnbaliya min do a bɛ bɔ jɔn na ka ɲɛsin a ma de ma ka da kan adamaden n'i ma kɛ ala ka ɲuman dɔnbaga ye i kafiriyara ala ma wa ni adamaden n'i kɛra ala ka ɲuman dɔnbaga ye i bɛ silamɛya ala ye i ka ɲɛnamaya kɛ i ma batoli kan a bɛ fɔ ko karisa ye ala ka ɲuman dɔn ala ye ka da kan ala de ni batoli ka kan o kɔfɛ i bɛ ka ɲɛnamaya mumɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka ɲuman k'i bangebaga filaw ye karisa a kɛra bangebaga filaw a kɛra a kɛra ɲumanya kɛbaga ye ka se olu ma a ka ɲɛnamaya olu ka ɲɛnamaya mumɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna ka sa o kan a bɛ fɔ karisa ye kɛra bangebaga filaw ma duwawu den ye ka da mun kan a kɛra u ka ɲuman dɔnbaga ye n'o bɔra ye adamadenya kɔnɔna na maa o maa ye ɲuman k'i ye i jija i k'o sigilamɔgɔ sara ni ɲuman ye maa o maa ye ɲuman k'i la i jija i k'o tigilamɔgɔ sara ni ɲuman ye maa o maa ye ɲuman f'i kan i jija i k'o tigilamɔgɔ sara ni ɲuman ye yɔrɔ si an ka diinɛ ma diɲɛ n'a ye Allahu subhanahu wa ta'ala ye jigin kitabu fɛn fɛn jigin fo kana laban alikuranɛ ba la ala ye fɛn min recommandé ɲɛnamaya kɔnɔna la o de ye adamadenw ka kɛ ɲuman dɔnbaga ye adamadenw ka kɛ ɲuman dɔnbaga ye nin de kama alikuranɛ aya dɔ bɛ yen ala b'a fɔ aya min kɔnɔ i'lamu ala dawuda shukra wa qalilun min ibadiya shakur ala bɛ ka jɔn de kofɔ ni aya ba in kɔnɔ a ka alikuranɛ ba kɔnɔna na nabi dawuda min ala ye hɛrɛ baw k'a ye ka nɛɛma baw k'a ye ala ye masakɛya d'a ma ka ban tuguni k'a ka cidenya fana d'a ma nin ye hɛrɛ bɛɛ lajɛlen na kɔdan ye ala k'i k'a ka ciden ye o ye hɛrɛ tɛ hɛrɛ min sanfɛ ka ban k'i kɛ jamana masakɛ ye ka fara a ka cidenya kan ala ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ nabi dawuda ye ka ban a denw k'olu fana kɛ cidenw ye ka ban k'olu fana kɛ masakɛw ye u ka cidenya kɔnɔna na nka Allahu subhanahu wa ta'ala a ye mun fɔ nabi dawuda ye ni ala bɛ k'o lakale alakira ye alikuranɛ ba kɔnɔ sallallahu alayhi wa sallam a ko i'malu ala dawuda shukra فقليل من عبادي الشكور أقول داودا إني ديون ني على هرا كويده ني على نما كويده أي كني على كل من ربعي لا هرا لا ني نما ولا على بمن داوكا أقول وقليل من عبادي الشكور داودا نكا جون نكا جون ولا من ربعي كدوده adamadenw na wale ɲuman dɔnbaga de ka dɔgɔ ala yɛrɛ ka danni na ala bɛ k'o de fɔ nabi dawuda ye aw kana kɛ ne ala ma barajintan ye dɛ aw kana kɛ ne ala ma wale ɲuman dɔnbali ye dɛ aw kana kɛ ne ala ma fisiri wale ye dɛ a ye ne ala ka ɲuman a ye ne ala ko ɲuman dɔn ka ɲuman na aw kana ne ala barajintan ye ka ɲuman na nka dawuda i ni denw aw ka dɔn k'a fɔ ne ka jɔnw wale ɲuman dɔnbaga ka dɔgɔ ala dɛ hadamaden wale ɲuman dɔnbaga de ka dɔgɔ dugumakolo kɔ kan wale ɲuman dɔnbaga ka dɔgɔ cogo min a bɛ komi alijana kɔnɔ den ka dɔgɔ cogo min na hadamadenw cɛ la wale ɲuman dɔnbaga ka dɔgɔ cogo min a bɛ komi alijana kɔnɔ denw ka dɔgɔ cogo min na hadamadenw cɛ la nin b'a yira k'a fɔ hadamadenw ka ɲɛnamaya bɛ ka kɛ defo ka defo min tɛ defo denni ye dɛ n'o ye barajintanya ye n'o ye wale ɲuman dɔnbaliya ye wale ɲuman dɔnbaliya tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen b'a nɔfɛ wale ɲuman dɔnbaliya fitinɛ bɛɛ lajɛlen b'a nɔfɛ wale ɲuman dɔnbaliya dusukasi bɛɛ lajɛlen b'a nɔfɛ wale ɲuman dɔnbaliya sira bɛɛ lajɛlen tigɛli b'a nɔfɛ a bɛ sira bɛɛ lajɛlen tigɛ adamadenya kɔnɔ wale ɲuman dɔnbaliya
wala nyuman do mbali ade bina ni den kali danga denye kata bangi baga flo maka bangi baga flo ga nyuman do mbali o do bina ni den kali danga denye femi me den ga danga denye no wala nyuman do mbali wala nyuman do mbali o de be adama denya sira bela jelen tien ka bela jelen tafri adama dun na to ti mo shi te shi ga nyuman do mbali ka ta shima adama denya mana taw tabolo fe o adama denya tien ndi o adama denya dafri lene o adama denya bujalide adama denya be dia ni adama dun kara nyon kan nyuman do mbali ka ta nyom adama denya be dia ni adama dun kara nyon kan nyuman barka da bagai kuma kana ani ke wale la ka ta nyom kadaka buna adama de kabbalo balo ko nyumana kanyana maya kono o denente jini dumuni yorono buna adama den kabbalo balo ko nyumana kenea kono hakilika kenea kono farkolo ka kenea kono ibe nyuman ke munu nye nubi ka nyuman sarani nyuman nye kuma kana ni ke walela olu joro bade bi ka kenea la komi era fana joro bade go tigila mo ka kenea la ni pebe nyuman ka nyuman do nyuman ka taka kadaka nyuman doni be se adama den nima nyuman doni be se adama den dusukuma nyuman doni be se adama den haklima nyuman doni adama den farkolo bebe do soro ne mala kasoro ma dumini ka ma jini aka sayni ce karsa yemin kenya ala ka tongono karsa yemin kenya se ka bongono ni dakrunye kelen nunu ka bon mo da ka nyisi mo ma ala yerebe sharia ma ko mo mi nyuman ne kale ala yerebe sharia ama ko mo min kara jigitu ko bagale ka khalo ala be sharia ma ko mo min kara ale sutra bagay mo min kara lillahi ne bagay ni kuma kun boli mo da ka nyisi mo ma mo min na kakan ye sanunda tigi maka sori ma sanunda ye warda tigi maka sori ma warda ye dumuni da tigi ma ye jida tigi maka sori ma dumuni da ma jida ma kuma la sunya buluma ye jina tege ye ni do nyana ma ala ka da tigi ma jara ma do men ni bo nyana ma ala ka soro bela jelen balole ba kono nan ni munye ni ada madinya chieni ni ka so biya ke fisri waliya barajin tanya nyumon dom balia anyen nyuman don baliyata ka kenyana maya ka tabulu ka nyuman doni ko ke exception ye nyana maya ko na fen min kan ka repondi fen min ha ka kenyana maya tabulu nyana maya babu be kono nyuman kan ka don nyuman kala kan ka do europe li halaya be kono me kuma min na adama diyan na chien ka adama dinya buruja nyuman kala cité blé ko kan nyuman donen bay nyuman kala cité blé ko kan nyuman be saray nyuman kala cité blé ko tila mo naso maka nyuman ke ala kama faka so ni misara kan nyuman ke ila kada kan nyuman de sarani dore blé ni jugumante nyara madina sira o ma ya madina dafrile ngala ya fode nabi dauda na dewnye de i'malu ala dauda shukra dauda ini bonzon ay kene ala ko nyuma no maray ngam mba fo aw nyana de qalilun min ibadi ash-shakur ne ka jon famba tala jere mina ke barajin tawndi pebina ke fisil waliwde pebina ke nyuma no balude lakra sallallahu alayhi wa sallam akwa ka kuma kan wala la hadisa wala la akum man la yashkuru al-qalil لا يشكر الكثير أكون مؤمن تنو من فتنين دو كوك ما بيكون بالا كوت كلا مغا كتنو من بلبل بقى دوم بقى نمان فتنين يجمعني أرى مدون يردماني نيوان شاوبي نيوان يامين كي نيوان يني أرى مدون كرابلي وكم مغتين نيوان كان نيوان كلنا نيوان كرام مغمي ويا بنفيسي درون نيوان كلا مين نيوان كلا وتكي كافيان كاجيه o tigi sale na balole abeka kan ni ada madinya kerati ala kira sallallahu alaihi wasallam o yen nyuma fitini ada madium yerdama be minga kata nyoko mani nyuma ni wole nyuma ndombo rola o kuma ko tigi la kuma be ko mbala fo tigi ka foka ale kira ala do mbaye kada kam mo mi man nyuma ndo mani do se kan nyuma belbele ba do nyuma doni be damne nyuma ndo mani de doni ala madium kat nyoko kan nyuma ndo nyoko ni
ɲɔgɔn ka ɲuman dɔn ni ɲɔgɔn ye est ce que o ye mɔgɔ dɔ de ka ko ye o tɛ mɔgɔ dɔ ka ko ye wa abada n'a sɔrɔ e ye mɔgɔ min e dankun tɛ ala fɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ ka juguman dɔrɔn de kɛ fɛn bɛ ɲuman kɛ i bɛ ɲuman kɛ mɔgɔ mɔgɔ ye n'a kɛra i ka ɲuman dɔnbagaya ka di ye o kuma kana kɛ mɔgɔ si ka ɲuman wale ɲuman dɔnbali ye ka da kan ala fɛn min man di ala ye ni ala ko ko adamaden fanba ka kunangoya bɛ sɔrɔ o de fɛ o de ye fisiri waleya ye barajintanya ye a ka kan adamaden hakilima i k'i yɔrɔ janya ka bɔ o ma alakira sallallahu alayhi wa sallam don dɔ la a n'a ka sahabaw sigilen tora a bɛ ka kuma ɲumanya kan a bɛ ka kuma wale ɲuman dɔn kan a bɛ ka kuma wale ɲuman dɔn kan sahabaw ko alakira ma ya rasulallah a ko yali mɔgɔ min ye ɲumankan ye se tɛ anw ye ka ɲuman min ɲɔgɔn k'a tigi ye yali an b'o tigi sara cogo jumɛn na alakira ko ni mɔgɔ min ye ɲuman ka aw ye fa kɛfiho mɔgɔ min ye ɲuman k'aw ye k'aw yɛrɛ fana ka ɲuman k'a tigi ye fɛn tɛ minnu bolo k'a di mɔgɔ ma mɔgɔ min ye fɛn d'u ma o tigilamɔgɔ ko ya rasulallah anw b'o tigi mɔgɔ minnu ye ɲuman k'anw ye foyi t'anw bolo k'a d'u ma anw b'olu ka ɲuman sara cogo di alakira ko sallallahu alayhi wa sallam n'aw taara yɔrɔ o yɔrɔ n'a tigi ka ɲuman fɔli o yɔrɔ la n'o de bɛ kɛ sababu ye k'a tigi ka bonya sɔrɔ a ka kɔrɔta sɔrɔ a y'a ka ɲuman fɔ yɔrɔ bɛɛ dugukolo fan bɛɛ lajɛlen na a y'a ka ɲuman fɔ aw da la yɔrɔ bɛɛ n'aw selila aw kelen ni ala kelen a y'aw tɛgɛ fila jan ala y'a ka dugawu kɛ a tɛ bin aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'aw kan ka ɲuman kɛ ala ka ɲuman fɔ a y'a fɔ aw mana seli a ye dugawu kɛ ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam ko kɔrɔ k'a y'a ka ɲuman ɲɔgɔn k'a ye aw m'a ye k'a fɔ ɲuman sarali bɛ bɛɛ lajɛlen ka porte kɔnɔna na ɲuman sarali se bɛ bɛɛ ye nka ɲuman tɛ ka sara f'a ka sɔrɔ hakili ɲuman de bɛ yen wa adamaden tɛ se ka lafiya f'a ka sɔrɔ hakili ɲuman de b'i la hakili ɲuman de bɛ adamaden lafiya diɲɛ na hakili ɲuman de bɛ to adamaden bɛ lahara sɔrɔ nka ni adamaden ma kɛ hakili ɲuman sɔrɔbaga ye a ka baara tɛ se ka kɛ baara ɲuman ye ni adamaden ka baara ma kɛ baara ɲuman ye diɲɛlatigɛ bɛ tiɲɛ a bolo lahara bɛ tiɲɛ a bolo ala k'an kisi o ma. Mes chers frères en islam, mes chers sœurs en islam, l'homélie de ce vendredi est focalisée sur l'importance de la gratitude dans les rapports humains, sur l'importance de la gratitude qui doit lier chaque créature à son créateur. Dieu qui nous a créés, nous lui devons la reconnaissance dans nos propos aussi bien que dans nos gestes. Nous devrions garder en constance la gratitude à l'endroit de notre Créateur de nous avoir créés, de nous avoir arrosés de ses bienfaits. Nous devrions constamment rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. C'est cela qui fait de nous des serviteurs à Allah. C'est cela qui fait de nous des soumis à Allah. C'est cela qui fait de nous des hommes qui adorent leur Seigneur matin et soir, et cela en phase avec les recommandations du prophète de l'islam. Cela s'appelle être reconnaissant à l'endroit de celui qui nous a créés. Son adoration en constance, en tout lieu et en toutes circonstances. Mais ça ne s'arrête pas là. Les hommes doivent exprimer constamment entre eux la gratitude. Être reconnaissant au bienfait de l'autre. Ne jamais perdre cela de vue. Ne jamais oublier cela dans ses faits et gestes tous les jours. Faire de la reconnaissance du bienfait un principe fondamental de la vie, car il s'agit
d'une recommandation du prophète de l'islam. Quand il a dit à ses compagnons, Man la yashkuru nas la yashkuru Allah. Celui qui n'est pas reconnaissant aux hommes pour leur avoir fait du bien, cette personne ne peut pas être reconnaissant à Dieu pour lui avoir donné la vie. Car la reconnaissance touche tous les compartiments de la vie humaine. L'homme doit être reconnaissant à autrui. L'ingratitude n'est pas une qualité, c'est un défaut. C'est un tard. L'ingratitude est un naufrage moral. L'ingratitude est indigne de l'homme. Autant nous avons besoin que les autres nous soient reconnaissants, les autres aussi ont besoin que nous leur soyons reconnaissants. C'est ainsi que fonctionne la vie. La sagesse dit qu'un jour les sages se sont réunis pour passer en revue la hiérarchie des biens. Quelles sont les meilleures choses de la vie? Les sages ont trouvé au sommet des meilleures choses de la vie le bienfait. Faire du bien est en soi la meilleure chose de la vie. Mais parmi les sages, certaines voix se sont dégagées pour dire qu'il y a autre chose plus meilleure que le bienfait. Cela a étonné tout le monde. Qu'est-ce qui peut être plus bien que le bienfait? Certaines personnes ont dit qu'effectivement, il y a un acte qui est plus important que le bienfait. C'est lequel? La reconnaissance du bienfait. La reconnaissance du bienfait est plus élégante que le bienfait. Celui qui a été reconnaissant à autrui de lui avoir fait du bien a dépassé autrui dans son geste. La gratitude est un geste de très grande portée. La gratitude est un geste de très grande ampleur. Elle est importante dans la balance du croyant le jour du jugement dernier. Elle est importante dans l'équilibre psychologique, mental, physiologique de l'être humain dans cette vie terrestre. Exprimer la gratitude permanente à l'endroit de tous les ayants droit. Ceci est une recommandation de Dieu. Ceci est une recommandation du prophète de l'islam, paix et salut sur lui. Car ce qu'on n'aimerait pas être victime des autres, nous ne devrions pas non plus être à l'origine de faire cela aux autres. C'est pourquoi notre religion doit être considérée comme la religion de toutes les valeurs, la religion de toutes les références, la religion qui restitue à l'humanité sa dignité. Dieu aime la gratitude. Le prophète de l'islam, paix et salut sur lui, a recommandé la gratitude. Toute chose à l'opposé de l'ingratitude. Un bon musulman n'est pas ingrat. Un bon musulman n'est pas méconnaissant du bien des autres, mais au contraire, un bon musulman exprime en permanence sa gratitude à l'endroit de tous ceux qui ont œuvré à quelque chose dans sa vie. Ceci est très important. Nous ne pouvons pas aimer Dieu et ne pas aimer nos semblables. Aimer Dieu, c'est d'être reconnaissant à Dieu. Aimer Dieu, c'est être reconnaissant à nos semblables pour les bienfaits qu'ils ont fait pour chacun de nous. En balma islamo, dinami ni alakatire adama, dine ni dine tlenende.
dine ni dine yiriwalende dine ni dine korotalende nani barakeni ala ka ciden ga kuma kanye ka tugu ciden ga kuma kana ambe ni yoro soro diana ambe ni yoro soro lahara ala kan tugu ala ka ciden ga kuma kana ala kan sabati ala ka ciden ga kuma kanga ala kan dume ala ka ciden ga kuma kanga anganya namaya ala ka ke dine kono nambe laban ala kan laba dine kono a'udhu billahi minash shaitanir rajim وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم قد قلت ما قلت إن كان ثوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأظهر وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختلق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال أرحنا بالصلاة أيا بلال